রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর সেফ ড্রাইভ সেফ লাইফ কর্মসূচিকে মান্যতা দিয়ে যানবাহন চালানো নিয়ে সচেতনতামূলক বার্তা দিতে অভিনব কায়দায় হালি শহরের রাস্তায় বাইক চালালেন জাদুকর জুনিয়র এস কুমার। পৌরসভায় পতাকা নেড়ে এই অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন হালিশহর থানার আইসি সুব্রত ঘোষ, সেকেন্ড অফিসার SI বিজয় কুমার ঘোষ, কাউন্সিলর মৃত্যুঞ্জয় দাস, সিনিয়র এস কুমার, GC সরকার সহ অন্যান্যরা। এদিন তিনি চোখে 3 পট্টি কাপড়, তুলো ও পিচবোর্ড বেঁধে হালিশহর পৌরসভা থেকে বাগমোড় হয়ে ফের পৌরসভায় এসে বাইক চালানো শেষ করেন। দেখে নেব সেই চিত্র। আপনাদের ভিতরে যে কোনো একজন লোক আসতে পারেন, জেনারেল লোক আসুন। এই একটা কালো কাপড় আছে, এই কালো কাপড়টা আমি বেঁধে যাচ্ছি ওনাকে। ঠিক আছে, বানিয়ে না ভাই, টাইট টাইট ও টাইট 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 দাও, টাইট। হ্যাঁ ঠিক আছে, टाइट हो गई। छोटा वाला है क्या ये? बांध लीजिए। আপনাদের সবার কাছে অনুরোধ, আপনারা হেলমেট পরে গাড়ি চালান, সেফ ড্রাইভ সেফ লাইফ। নিজেও সুস্থ থাকুন এবং অন্যকে সুস্থ রাখুন। ধন্যবাদ। এটা ঘুরিয়ে নে বুবাই, এটা ঘুরে সামনে। मोटरसाइकिल चला रहे हैं, मौत का अंधा सफर कर रहे हैं, अपने पूरे फैमिली के साथ आकर देखिए। जादूगर जादूगर एस कुमार अपनी आंखों पर 3 काली पट्टियां बांधकर एवं सर पर झोला बांधकर। हेलो प्यारे दोस्तों, हमें नहीं, हमारे प्रचार गाड़ी के पीछे देखिए। जादूगर एस कुमार अपनी आंखों पर 3 काली पट्टियां बांधकर एवं सर पर झोला बांधकर मोटरसाइकिल चला रहे हैं। 200 में दिखाया जा रहा है। अभी अभी आपके सामने जादूगर एस कुमार अपनी आंखों में 3 काली पट्टियां बांधकर एवं 3 गाड़ी के पीछे देखिए। जादूगर एस कुमार अपनी आंखों पर 3 काली पट्टियां बांधकर एवं सर पर झोला बांधकर मोटरसाइकिल चला रहे हैं और उसका अंधा सफर कर रहे हैं। सड़क पर निकल कर देखिए, अपनी घर से बाहर निकल कर देखिए। प्यारे प्यारे दोस्तों, हमें नहीं, हमारे प्रचार गाड़ी के पीछे देखिए। जादूगर एस कुमार अपनी आंखों में 3 काली पट्टियां बांधकर और उसका अंधा सफर कर रहे हैं। हमारे प्रचार गाड़ी के पीछे देखिए। प्यारे प्यारे दोस्तों, बंधुगण सुन रखते हैं, जादूगर एस कुमार अपनी आंखों में 3 काली पट्टियां बांधकर एवं सर पर झोला बांधकर मोटरसाइकिल चला रहे हैं, मौत का अंधा सफर कर रहे हैं। अपने दुकानों से निकलकर अपने घर बांधकर एवं सर पर झोला बांधकर मौत का अंधा सफर कर रहे हैं। मोटरसाइकिल चलाते हुए देखिए क्विक के महान जादूगर एस कुमार। पीछे पीछे रोको रोको। प्यारे दोस्तों, प्यारे दोस्तों, हम आदमी हेलमेट पहन के ट्रैफिक नियम पालन करके करते हुए क्यों नहीं सेफ लाइफ सेफ ड्राइव कर सकते? इसलिए सेफ लाइफ सेफ ड्राइव कीजिए। क्या क्या कैसा आदमी लोग से कैसे रिस्पांस मिला है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यहाँ के IC साहब, शिवादा चेयरमैन साहब, सभी का बहुत, MLA साहब, सभी का भरपूर सहयोग मिल रहा है। विशेषकर यहाँ के जो पत्रकार बंधु हैं उनका भी बहुत सहयोग मिल रहा है हम लोगों को। और उम्मीद करते हैं और कमलदा और उम्मीद करते हैं आगे भी हम लोगों को इसी तरह सहयोग मिले।
इस तरह से प्रैक्टिस करने कितना प्रैक्टिस करना पड़ेगा? सर ये तो जितनी प्रैक्टिस की उतनी कम है, और मैं ये 20 सालों से कर रहा हूँ। तो बिना देखे आग में बत्ती बांध के कैसे पॉसिबल हो सकता है ये? थोड़ा बताइए। जनरली पॉसिबल नहीं है, जनरली पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैजिक में सब कुछ पॉसिबल है। স্যার এক আমি চিজ বলনা চাহতা হুঁ, যে আইটেমটা চোখ বন্ধ করে ম্যাজিশিয়ান এক্সট্রোমাজিস দেখাচ্ছে, সকল বাচ্চাদের কাছে আমরা অনুরোধ করব আপনারা কিন্তু এটা কেউ ট্রাই করবেন না। একমাত্র আমরা সিদ্ধি এবং প্র্যাকটিসের মাধ্যমে করতে পারি। আপনারা সব আনন্দ করবেন, মনোরঞ্জন করবেন। কোনো বাচ্চা এবং সমস্ত ম্যাচুর সবার কাছে প্রার্থনা করছি কেউ এই আইটেমটা চেষ্টা করবেন না। থ্যাংক ইউ, ধন্যবাদ। कल तो आपका शो का उद्घाटन है, क्या कहना चाहिएगा? নমস্কার, কালকে আমাদের শুভ আরম্ভ। এই শুভ আরম্ভতে আমাদের যে অতিথিরা আসছেন, আমাদের মাননীয় বিধায়কজি থাকছেন, ভিতরে উপস্থিত থাকবেন, এবং সমস্ত প্রেস মিডিয়া সবাই উপস্থিত থাকবেন, এবং আপনাদের সম্মানীয় ব্যক্তিরা থাকবেন। সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। কালকে আসতে পারবে? একদম আসতে পারবে, মানে টিকিট কেটে তারা ঢুকতে পারবে? একদম একদম টিকিট কেটে তারা ঢুকতে পারবে। কটায় শো? কালকে আমাদের একটাই শো, প্রথম শো সন্ধ্যা 7টায়, এবং পরের দিন থেকে দুটো করে শো, প্রথম শো 4টে এবং দ্বিতীয় শো 7টায়। আমি আপনাদের সামনে একটু বলতে চাচ্ছি, শিবাদা যিনি আমাদের সামনে আজকে আমি এখানে আসার পর থেকে যথেষ্ট আমাকে সহযোগিতা করেছে, আমি ওনাকে দুটো কথা বলতে, বাকি আপনাদের দর্শকের রেসপন্স যত ভালো হবে তত আমরা পারবো। থ্যাংক ইউ। আপনারা দেখছেন দ্য রেগুলার নিউজ। সব ধরনের নিউজ আপডেটস পেতে চোখ রাখুন শুধুমাত্র দ্য রেগুলার নিউজের পর্দায়।